हेलो गाइस फाइनाली आम पहुँची जाइए लदिमा वाटरफॉल को। तो बहुत कठिन परिश्रम रे आमे माने जानी पारलु ना कि जे एटा माने पाखापुखी थिला किंतु बाट बणा हेतु आमे गोटे 120 किलोमीटर प्राय गति करके फाइनाली पहुँची जाइचु। तो लास्ट को फाइनाली मु पचारिबा को चाहिबी हमर अजित कुमार नायक भाई को तांके विषय किछि कहिबे। जय जगन्नाथ। आज आम आसीचु बेलगोर ठारू प्राय 120 किलोमीटर लदिमा वाटरफॉल। आपण मैंने देखो केमती सुंदर भाव गोटे आमको लगुच एटा ड्रीम भाया लगुच। आम भाई आम देखिपारू ना बोली किंतु बहुत खुशी विषय एत परिश्रम आसला आम से परिश्रम फल सदा सर्वदा मीठा खाई बोले आम शुणु। आज आम निजे आसिक ये पहुँचला जानीपारू के मीठा ना खटा बोलिकी बहुत खुशी लगुच। खुशी होगा सहित आम जो दर्शक मैंने आसी आम ये मोबाइल साहाଯ୍य आम पचारि बुझा आपण मैंने जो ये आसवा फल केते अनुभव करें। देखु मुझे को केमी देखौचे देखु केते मनोरम दृश्य। आपण थे ये आसतु एवं आपण आसवा सहित आपणकर प्रियजन परिवार माँ बापा भाई भौणी मानक समस्त को यही परिवेश जो सुंदर परिवेशर मजा नेबार वंचित करूँ ना। देखु केते आकस्मिक केते बोले सुंदर जार वर्णना कले अतुलनीय। मुझे समस्त दर्शक प्रेमी जो मैंने कि मो सहित लदिमा वाटरफॉल को आसी मुहर मुझे किसी कथा मुझे माध्यम बोले दर्शक से किसी कहे। प्रथम आमर हिटलर भाई को पचारि आपको केमती भल लगे कहतु। भाई बहुत दूर आसु बट बहुत भल लगे बहुत जंगल बहुत भल अच्छे। ओ वाह भाई आपणकर जो ये कमेंटा दर्शक देखिले आपको बहुत प्रशंसा करेंगे। अंगद भाई आप कहतु कौन कहे कि आज तो एत दूरिया आसी भल लगला दूर है कि मना ना कि आम एत दूरिया आसी गोटे बहुत सुंदर जगह देखा पाइलु ता सहित बहुत खुशी अच्छु। आ कौन कह भाई मान आप आसवा सहित तो बिरियानी खाऊ बिरियानी के भल लगुच कि ना बिरियानी जी भल लगुच पूरा सुपर ता सहित पुणी सुंदर सुंदर माने जगह देखिए आ बेसी खुशी। ओ बढ़िया बढ़िया आप गोटे गोटे जो ये सुंदर वाक्य समस्त मनर आनंद सृष्टि कर आप कौन कहना चाहते देखो देखो तांके तो मो तांको द्वारा ही आम यही जगह को आसी पहुँची पारिचु। अशेष अशेष धन्यवाद जो लुदुमा जलप्रपात को आम आसिक देखु। बर्तमान ये हूँ जी कि प्रमुख हाँ प्लानर थे कि बहुत दुखर विषय से आमको 8 किलोमीटर आम आसवा परिवर्ते आम 120 किलोमीटर अतिक्रमण कलु से आम दुखित। पदर कौन आप कहतु आप हाँ मनीष जीवन में समस्त भूल हुए से भूल रू जब आम से पछ को हटाई दे आग को आम अतिक्रमण कर निहाती सफलता आप प्रमाणित कर देखते। देखो मुझे बर्तमान कहतु आप कौन कहे। हाँ बहुत विषय आप जो परिवेश ठारू एत मजा नौ किसी पारना आप कौन कहना चाहिए कि हाँ आपंकर ये हस समस्त दर्शक मैंने देखिए। देखो आप कौन कहना चाहिए कि देखु कही भी पारना परिवेश एत भल हो बिरियानी एत स्वादिष्ट होती जहाँफल कहवा भी पार्टी शब्द मिलूना ये जो अनुभूति बहुत खुशी लगुच। आमर सिद्धांत भाई को पचारि जी कि ये गोटे गेम चेंजर बोले अत्युक्त हे ना कहते आप कौन कहना चाहिए। सरकार एत बुलिकी ना एत गाड़ी चलैली प्रभु भक्तर पूरा आउट बाट आग बिरियानी खाइबे फास्ट पेट पूजा तापर नाना विधि। हाँ बहुत खुशी लगुच आपंकर जो कथा खाइला आम तुमको पूरा देखू भ्यूटा। हाँ बहुत स्ट्रगल कर प्रायः गोटे आम गाँ ठूँ कह गले गोटे 100 किलोमीटर पर हम कारण केतरे जन रोड जाना मन इच्छा पलि आसते बुली आस पड़ा। हाँ आज आम समस्त गोटे उदाहरण सृष्टि करवा जदि सर्टकट रोड जब दरकार अच्छी बोले मत राजा भाई को कंटाक्ट कर। हाँ देखो तांके तो बेलगोर गोटे से गोटे बहुत गोटे बड़ पर्सन है। देखो आम शशि भाई जे कि बिना भी यही जो यात्रा आम गोटे किसी ना भी
ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହସ ହିଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଃଖ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆମର ମନ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ। ଏଇଟା ନ ପକେଇଲେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଏଇନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ନିଜେ ଏକା ସମସ୍ତେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଏଇଟା କେମିତି ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆସିକି ଏଠାରେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ପରିବେଶ ବହୁତ ମୁଖିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଅଜିତ ଭାଇନା ଏବେ କହିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କହିବାକୁ ବି ମୋ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭ୍ୟୁ ଲୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଯାଇଥିବେ ସଦାବେଳେ, ଆପଣମାନେ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଯାଇଥିବେ ଆମର କେଉଁଠି ଆମର କୋଟଗଡ଼ ଆସିଥିବେ। କୋଟଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଏଠାରେ ଆସିକି ପରିଭ୍ରମଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା 7655920680 ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ। ଆଉ ଆମର ରାଜା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପକେଇବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପକେଇବେ। ହଁ ଓକେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବି ତ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ସଦୃଶ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭିୟୁଟା ଆମେ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଖାଇବାର ମଜା ଟିକେ ଆମେ ନେବୁ। ଖାଇବାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁ ଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଆମେ ପୁରା ନିଜ ହାତରେ ବନେଇକି ଏଇଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସିକି ଏଠିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଠାରେ ଆସିକି ଏଠାର ପରିବେଶର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।